Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Demain, on va commencer un nouveau module qui est intitulé les finances publiques. Avant d'entamer les chapitres, on va introduire que veut dire les finances publiques. Alors, que veut dire les finances publiques? Les finances publiques, c'est quoi? Les finances publiques, فاش كنهضروا عليهم كيجينا ان سول تيرم اللي هو ليتا الدوله اش كدير ليا كو دي روسيت اي دي ديبونس. الوغ شنو هما لي روسيت ديال الدوله وشنو هما لي ديبونس ديالها؟ نعطيكم ان اكزامبل بالنسبه لي روسيت اللي هما لي ريسورس. ملي كتجيب لا ريسورس ديالها الدوله، يعني ملي كتجيب الفلوس كتجيبها هي من طريق الفرض ديال الضريبه مثلا. لي ديبونس ديالها هما فاش كتخسر دوك الفلوس اللي هي حصلت عليهم عن طريق مثلا ديك الضريبه كتمشي تستثمرهم مثلا سوا في لا سيكوريتي، سوا مثلا كدير بهم دي بلان داكسيون، كدير بهم دي استراتيجي باش كتستثمر فيهم في واحد لي بروجي دو لوا فينانس اللي كنهضروا عليهم. Donc, les finances publiques, c'est quoi? C'est l'étude de la circulation de l'argent. هنايا كندرسوا الحركية د الفلوس. Il s'agit d'analyser l'obtention, la gestion et l'administration des fonds. C'est-à-dire كنشوفوا كيفاش كدار تسير ليا ديك الموارد يعني اللي عندي الفلوس كيفاش كندير نسيرها. Les finances publiques est apparu en France au XIIIe siècle. Donc هنا فين كيجينا هاد لو تيرم ديال فينانس كنقدروا نقسموه لجوج ديال لي فينانس. كاين عندنا لي فينانس بريفي وكاين عندنا لي فينانس بوبليك. Alors غادي نشوفوا la distinction entre les finances qui sont privées et les finances qui sont publiques. Alors la distinction entre les deux finances غادي نديروهم à travers un tableau. في هذا التابلو هذا غادي نتعرفوا la différence entre les deux types de finances à travers des éléments. Alors le premier élément c'est au niveau d'acteur. Alors les finances ils sont privées lorsqu'il s'agit d'un organisme privé, c'est-à-dire فاش كيكون عندي privé علاش الا مثلا كيكون عندي واحد المنظومه اللي هي خاصه بحال مثلا les particuliers, les entreprises commerciales, les associations اللي عندهم واحد لو بوت مثلا lucratif، يعني واحد الهدف اللي هو ربحي. Les finances publiques au niveau d'acteurs, les finances ils sont publiques lorsqu'il s'agit d'un organisme public، يعني منظومه اللي هي عامه بحال مثلا l'État. ونقدروا ناخذوا في l'État le parlement, le gouvernement, le roi، بحال les collectivités territoriales اللي هما السلطات المحليه. نقدروا ناخذوا ان اكزامبل ديال لا كومون و لا ريجيون بحال les établissements publics اللي هما المؤسسات العموميه بحال l'université de مولاي اسماعيل. Le deuxième point, les règles applicables. Alors, au niveau les règles applicables, une personne qui est privée, il jouit une très grande liberté dans sa vie financière. Il est libre de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire il va acheter ce qu'elle veut et il est capable de faire ce qu'elle veut de son argent. Tandis qu'une personne qui est publique, il est obligé de respecter des normes très contraignantes. Par exemple, بغينا نوزعوا واحد الجوائز على الناس اللي حصلوا مثلا على المرتبة الأولى في شي إيكول ولا شي حاجة. بالنسبة لي فينانس بوبليك هنايا غادي نوزعوهم على واحد الكاتيجوري كامله، غادي نوزعوا عليهم نفس لي بيسي بورطابل، ماشي بحال مثلا لي بيرسون بريفي غادي نعزلوا كل واحد. مثلا هذا جا مثلا في المرتبه الاولى غادي نعطيو له مثلا اش بي، الاخر المرتبه الثانيه غنعطيو له دال الى اخره. Au niveau des objectifs recherchés, les finances privées, ils visent l'intérêt qui est privé. علاش؟ حيت le moteur de l'activité ديال les particuliers هو l'intérêt privé. بالنسبه les finances publiques, les personnes publiques, ils agissent pour l'intérêt général. هنا غنتعرفوا على ليفولوسيون ديال لي فينانس بوبليك، كيفاش تطورات ليا هاد لي فينانس بوبليك. الوغ اترافير واحد لو شيما ريبريزونطاتيف. دونك كيما تيبان لينا هنايا ليفولوسيون ديال لي فينانس بوبليك كترتبط ليا مع الدوله. الا الدوله مثلا شونجات ليا تغيرات ليا من ان ايتا لان اوتر ايتا، ستادير اي سي ترانسفيرمي من ان ايتا لان اوتر ايتا، حتى لي فينانس حتى هما تيتادابطاو لهاد لو شونجمون هذا. دونك هنايا اون سي ترانسفورمي من واحد ليتا اللي كان كلاسيك جوندارمي افي اون سول ميسيون اللي هو دو فورنير لا سيكوريتي، لواحد ليتا اللي كي مودرن اي بروفيدون، سيتادير اللي كيدير ليا كيدخل ليا في اي قرارات نتاع البلاد ديالو. دونك سي ان ايتا كي انترفونسيونيزم il fait tout. دونك هنايا عندي ان ايتا كلاسيك جوندارم، économie classique, finance classique. Il s'est transformé لواحد l'état qui est moderne provident, une économie moderne et une finance qui est moderne. Tout d'abord, on va commencer par le premier caractère qui domine dans les finances publiques classiques. Donc,
اللي هما les finances publiques classiques. نبداو بهم أولا. Donc on va traiter le premier point هما les finances publiques de faible importance qui a été marqué par son faible montant. Donc il servait uniquement à financer les quelques services administratifs traditionnels. بحال مثلا هنايا كان عندي un état qui est faible, automatiquement un budget qui est faible. الدولة عيانة اوتوماتيكمون لو بودجي غادي يكون عيان ديالي اللي هو الميزانيه غتكون فابله. علاش؟ حيت حنايا كنديرو جوست لي ميسيون دو سيكوريتي، يعني الهدف ديالها هو انها تحمي ليا هادوك الناس اللي كيسكنوا في ديك البلاد. يعني بيان سور غادي يكون البودجي ديالها فابل، ماشي بحال ليطا انترفونسيونيزم اللي كتدخل ليا في كلشي. عندها بزاف ديال لي استراتيجي، عندها بزاف ديال لي بلان داكسيون، عندها بزاف ديال دوك لي بلان اللي كتستعملهم باش انها كتقدر انها تحكم ليا في البلاد ديالها ودير ليا بوكو دو بروجي باش تجينيري لارجون. Le deuxième caractère, c'est la neutralité. Si vous voulez bien les conceptions libérales en matière de finances publiques, il avance que l'État doit gérer ses finances sans poursuivre aucun but. La neutralité veut dire que l'État doit s'abstenir de toute intervention qui aurait pour effet de fausser le jeu des lois économiques. Donc, je n'ai pas l'État classique, mais quand il a des objectifs, mais quand il a des plans. L'État classique, quand il a une seule mission, c'est de fournir la sécurité. Et donc, l'action principale de l'État classique était une action neutre. عندها une seule mission de fournir la sécurité, donc عندها une action qui est neutre. Troisième caractère, c'est l'équilibre. L'équilibre veut dire qu'il n'y a ni excédent ni déficit. يعني ما كاين لا ربح لا خسران. Donc حنا راه في لا نورم. Quatrième caractère, c'est le refus de l'emprunt. La conception libérale, il a considéré défavorablement l'emprunt. علاش il a considéré défavorablement l'emprunt, c'est-à-dire il a interdit داك l'emprunt ما خلاتوش لانه تقترض مثلا ديك ليطا الدوله اللي هي ليطا كلاسيك ما كانش عندها ديك الاهميه انها دير الاقتراض. علاش؟ حيت l'emprunt il constitue une charge pour les générations futures، يعني كتشكل ليا واحد الحموله بالنسبه لا جينيراسيون اللي جايه. دونك هو c'est un impôt différé selon David Ricardo, c'est un impôt différé, c'est-à-dire c'est une imposition qui est retardée dans le temps. Pour l'État qui est chômeur, la dette il est interdite parce que l'État était gendarme. Et il a quand l'État gendarme, mais qu'il y a les investissements. Et il y a une seule mission, c'est de fournir la sécurité, mais quand il y a les investissements, il y a de l'État providence. Et l'inverse pour l'État qui est provident. Au sein le cinquième caractère, l'impôt comme principale ressource. La seule source de recette acceptable, c'est l'impôt. Puisque la dette était interdite, la seule source qui reste, c'est l'impôt. Et là, je dis un État qui est gendarme. Le deuxième point, que l'impôt doit être juste et productif selon Adam Smith. Qui fait productif veut dire que l'État doit avoir juste les moyens nécessaires pour découvrir la sécurité. Au sein le sixième caractère, la prééminence du Parlement dans le domaine budgétaire. Le Parlement, il est souverain en matière budgétaire. Il autorise les recettes et les dépenses, il en contrôle l'emploi. Tu autorises les recettes ou les dépenses ou tu contrôles les. C'est l'ère du parlementarisme absolu. Donc, pendant la période classique, les finances publiques, هو le Parlement, ou le Parlement qui est le fils de la fiscalité. هضرنا على les finances publiques classiques قبل، دابا غادي نهضروا على les finances publiques contemporaines. Alors, les finances publiques contemporaines, ils correspondent à l'ère de l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui intervient dans tous les domaines. يعني كتدخل ليا في أي domaine وكتدخل ليا في كل شيء. شنو هما هاد لي كاركتير دومينون ديال لي فينانس بوبليك كونتمبوران؟ اول كاركتير اللي هو لو فولوم كرواسون دو بودجي. هنا تيقولك اون اوغمونطاسيون دو مونطون اي des recettes et des dépenses. يعني état fort est égal à budget fort. Deuxième caractère, c'est l'interventionnisme. L'État, il utilise les finances publiques dans un objectif qui est économique et social. LH pour 4 raisons. Premièrement, pour investir. Deuxièmement, pour lutter contre l'inflation. Pour lutter contre le chômage et favoriser le nivellement social, c'est-à-dire l'équilibre social. هنا نقدروا نديروا واحد la conclusion que le budget هو واحد le moyen qui est utile pour réaliser sa politique ou bien sa stratégie. يعني الميزانيه هي واحد الوسيله اللي هي كتنفعنا باش نقدروا نرياليزيو واحد la politique، نحققوا واحد la politique، واحد السياسه ou bien واحد la stratégie اللي حطيناها. Troisième caractère, c'est le déséquilibre budgétaire. La conception classique de l'équilibre, il est remise en cause. Soit l'équilibre n'est pas recherché dans le budget et son établissement il s'étale sur des longues périodes, soit on condamne carrément l'équilibre en prenant les déficits systématiques
ou volontaire. Le quatrième caractère كيهضر لي l'affaiblissement du parlement. هذا كانت واحد l'ironie de l'histoire. Donc شنو تيقول لي بان la procédure budgétaire il est dominé par le pouvoir exécutif. c'est-à-dire الاجراءات ديال هذه الميزانيه هذه كتكون تتهيمن عليها السلطه التنفيذيه اللي هو le pouvoir exécutif. Des domaines entiers il échappe au contrôle parlementaire car ils sont placés hors budget. Donc c'est l'ère du parlementarisme rationalisé. Les finances publiques modernes, huma le gouvernement, et les finances publiques classiques, c'est le parlement. Car donc les matières financières, ils sont compliquées.